উপহার হাতে দিলীপ ঘোষের বাড়িতে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব রয়েছেন সুকান্ত মজুমদার, লকেট চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো সহ অন্যান্যরা। দিলীপের নিউ টাউনের বাড়িতে বেশ কিছুক্ষণ থাকেন তারা। ভালো আছেন তো? वो फिर दुकान की बात लोग मैं यहाँ बैठे ये थोड़ा पहले यहाँ तो रास्ता उसका भी था नहीं, तो मैं पहले आया था। अभी तो 2-3 साल में तो बना ये गाँव अब पूरा बारातियों को मिलता है। घर चल के पंडित आए हैं तो दान करना है। কোথায় গেল সঞ্জীবকে পাঠিয়ে দিচ্ছে না এটা হলো যদি মানে